वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। आज आम बाहर सब फैमिली माने गोटे जावाई आम सहित बनी रुहतु देखिए आम कट जाऊँ बस बुलेट भर बुलेट हलुच बुलेट जोरदार हलुच ताले गड़ी पड़ो कि देखा तुमको पछ टी देखो सब बसनी मोबाइल खाली हलुच सीधा सब बसनी आम भाउज मो मम्मी बस मान भाई हमको मो ड्राइवर अच्छा ड्राइवर भाई बापी देखा सब चलू ए धीरे धीरे मार्केट आम जाऊँ कुपारी मार्केट शून्य मंडप डंगा ओषा पूर्णिमा हुए ये सब भल हुए यहाँ मंदिरटा बढ़िया मंदिर आसिले देखा यहाँ आगरपड़ा मार्केट एंट्री कले आम जस्ट भद्रक जाए मार्केटा आगरपड़ाटा ये आम रहा आम दीदी मैंने जीवे ये दीदी आ जीजू देखा पीवाई आमर टी पीवाई जाऊँ मो सहित टे चाह पिया चलती चाह आमर चाह पिया सरी भाई ए पैसा पेड कर करके आसो ए सब बाहर सारे दीदी आंके दीदू जीजू सब बाहर की आसारे गाड़ी कति से सब मंदिर गले माँ ये अच्छा माँ अच्छा हाँ जो कौन कौच कि कहून कौन कह खुशी भाव कि मामा ना क्या जीव क्या जीव कहून ये उठे पड़ेगा मो दीदी देख कौन कह आप क्या जाऊँ केते हाउ मच एक्साइटेड केते एक्साइटेड अछंती आपण देखंतु एटा होते बैतरणी ब्रिज हमें उलेले प्लेसटा ना मुझे जान नहीं बट आम ओल्लैंती खाया जलिखिया कि खाई ना जलिखिया सब खाइबे ये जलिखिया ये सब आम फैमिली मेंबर्स मैंने अच्छा हाँ तो कौन हालचाल भाज के बांती हम मेडिसिन धरिक बुलूँ कौन ठंडा नाचे जोरदार जोरदार ठंडा भाज मेडिसिन पानी बोतल धरिक बुलूँ सी बुलेर भर मेडिसिन के पानी बोतल को छाड़ू ना चलो खाइबा चलो बापे कौन खाऊ काकर आउ कौन तेरिके भल लगुच भाई मोर खाली बरा दब बिरी बरा दब खाऊँ मो मत देखा ना है मोर एक बांती हम टेस्ट केमिति बोलो मत कहीं उपास मत अनेक शुणे मान कह खाइबा केमती बढ़िया मु खाली सुखेला सुखेला जिमी कहलु कहल केमती लगुच तुमको भल बढ़िया लगुच फाइनाली समस्त खाइबा सरी जाइए पानी पिउछंती समस्ते कौन खाइल बरा 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 खाइल भल लगे ना बरा टेस्टी ओ हेला आ का पचारिया मम्मी पचारिया मम्मी कौन खाइलु भल लगे ना
बहुत भल लगिला आओ आओ শুই পড়লে তা উপরে मस्त व्यूज पूरा शांत परिवेश Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ତାରିଣୀରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରଟା ବଣ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆମ ଶାଳ ବଣ ମଝିରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କେତେ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କେଉଁଠି ଖୋଜି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଆଉ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପାର୍କିଂରେ ଏଙ୍କର କ'ଣ ପଇସା ମିଳିଯାନ୍ତୁ ନା ପାର୍କିଂ କଲେ ପଇସା ନେବେ? ଓହୋ ଏଥିରେ ଆମେ ପାର୍କିଂ କଲେ ତାଙ୍କରି ଘର ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ହେଲା କି ତ ଆମେ ଯାହାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଉପରେ କିଣିବୁ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଦୋକାନ ଆଗରେ କର ପାର୍କିଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୋକାନ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଖୋଲା ହଉଛି ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ଖୋଲା ହଉଛି ଆସିଥିଲୁ ଆମର ମାନସିକ ଥିଲା ପୁଅର ହେଲା ତ ସେଇ ମାନସିକ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନଡ଼ିଆ ପିଟ୍ ତାରିଣୀ ତ ସେଇ ନଡ଼ିଆଟା ଖୋଲା ହେଉଛି ଉପରୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିନୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ଅଛି ଗାଡ଼ି ମାନେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଏଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଖାଲି ଦୋକାନ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଦୋକାନ ପ୍ରବଳ ଏଇଠୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ତା ଅଛି ବହୁତ ବାଟ ବନ୍ତା ଦୋକାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଦୋକାନ ସବୁ ଏଠି ଯେତିକି ଦୋକାନ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଆମର ଯେତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଯେତିକି ଭୋଗରାଗ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳେ ଦୋକାନରେ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ଆମର କେଉଁଠି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କତିରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଲାଗିବ ସବୁ ସେଇଠି ଏ ଦୋକାନ କତିରୁ କିଣି ନେଇକି ଆଉ ସେଠି ଆମର ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ମାନସିକ ଫାଂସିକ ଥିବ ତ ଆପଣ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ବେଟର ହେବ ନହେଲେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇ ରହୁଛି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଆପଣ ସେପଟ ଘରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ 10-20 ଭିତରେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ନେବେ ଯଦି ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ 20-25 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ତ ବେଟର ହେବ ଆପଣ ସେଠୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆମର କେତେ ଅଛି ଆମର 216 ଆମର ଦୁଇଟା 108 ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ସେପଟରୁ ହେଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ପଇସାଟା କମ୍ ଗଲା ସେଠି ଆଣିଲୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଫୁଲା ସରିଲାଣି ନଡ଼ିଆ ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନଡ଼ିଆ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଫୁଲା ସରିଲାଣି ଏ ନଡ଼ିଆଟା କ'ଣ କରିବ ଦିଦି ଇଏ ଖୋଲିଦେବେ ନା ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ନଡ଼ିଆ ହଁ ମୁଁ ନେଇ ପଳେଇବି ନା ହାଲାଉ ନା କ'ଣ ଆମ ନଡ଼ିଆ ଚାଲିଲା ନେଇକି ଚାଲିଲୁ ନଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ନଡ଼ିଆ ମୋବାଇଲ ତ ଆମେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନହେଲେ ସେ ମୋବାଇଲ ଫାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଏ ଆମର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଆମେ କାହାକୁ କାହିଁ ଦେବା ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ସେ ମନା କରିବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି ପବନ ଦେଉଛି ନା ଘୁରୁଛି ଏଇଟା ହଁ ଚାଲ ରୁହ ଗାଡ଼ିଟା ଚପେଇ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ତ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ଟା ହେଲା ତ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇହେବନି ଗେଟ୍ ନେଇକି ତ ଆମେ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏକୁଟା ଆଉ ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯଦି ହେଇପାରିବ ଆମେ କରିବା ଆଉ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ଆମେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯେଉଁଠି ମା ଅଛନ୍ତି ନା ସେଠି ହେଇପାରିବନି ତ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି
କୁଆଡ଼େ ଗଲେ এখন ତ ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ। ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଗ ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଗ। ଆମର ବି ଏଠି ଅଛି ନଡ଼ିଆଟା ନେଇକି ଦିଆହେଇଛି। ଭିଡ଼ ଅଛି ପ୍ରବଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଭିଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଅଛି। ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଆଜି ଅଛି ବହୁତ। ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଗଳିକି ଯାଇକି ଯାଇଥାଏ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପତ୍ର କରିତେ ପଡ଼ିବ, ଭୋଗ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଭିତର ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କେମିତି। ଆସୁଥିବ ବୋଧେ ପଛ ଜିଜୁ ନେଇକି ଆସୁଥିବ ବୋଧେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହେଲା ଛୁଆ ଜିଜୁ ସହିତ ଆସିଥିଲା ନା କୁଆଡ଼େ? ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ନା କି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହିଁ ଆଜି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡୋରି ଫୋରି ବାନ୍ଧନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ପ୍ରଭୁ। फाइनाली आमर काम सरी जहाँ सब थी आमर जी सब थी भिड़ प्रबल अच्छी आम जी भी कम कलु जी सब माने आमर मानसिक नड़िया फटेलु बहुत टाइम गला बहुत भिड़ से जिन मुझे देखी पारे कि भितर आलाउ ना मोबाइल तो मुझे डायरेक्ट आप बाहर देखुच आम वेट करूँ भाई आके आमर से फटाऊँ फैमिली मेम्बर सब बस सब आमर कम सारी सब बस दे आके भाज आके मम्मी आके सब बस आउ भाई आके एपटे कम सारीते जाइए सरी ना बंधा चली नड़िया फटाऊँ आज एक्चुअली बहुत लोक अच्छा प्रबल आप देखिपे जहाँ भी यहाँ हूँ माँ तारिणी जोटा कि घटगाँ आसते देखिए जी माँ तारिणी को भितर आलाउ ना फोन तो देखी दिखाँ गेटा हूँ एमती गेटा ये गेटा भितर जाती भितर जाती प्रबल लोक अच्छा सेपटे पानी पीवाई ये अच्छे एपटे गोटे मंदिर अच्छी लोक मैंने फटो फटो उठाऊँ सब आमर सरी जाइए कम जी सब थी प्रबल भिड़ थी आम सारी सुराई ठिया कहीं आम बहुत दिन पर आसलु फैमिली सहित कहीं 3-4 वर्ष पर पूर्व हाँ पूर्व आसते तो आम आज आसला बहुत भिड़ ही थी बहुत ही भिड़ थी बहुत चेंजेस थी बहुत भिड़ ही थी आ सारी सुराई कम सरला भर देखी कहीं प्रबल भिड़ थी ना भर तो देखी तो दौना बाट ही ना टोटाली बस भर आलाउ ना मोबाइल आम जहाँ कर मोबाइल लुचाई लुचाई नहीं जाते जी आम मोबाइल खोला तो देखुच लोक मैंने किमी मोबाइल आसले तो आम जो भाई कस्टमर को फटो उठे आम कम सरी जाइए जीव गाड़ी करके तो आम फाइनाली कम सब सरी जाइए तो आम ए चलू गाड़ी माँ आगू जातु माँ आगू जातु माँ आगू जा ये देखी दिखाँ यहाँ हूँ आम तारिणी मंदिर घटगाँ फाइनाली आमर सरी जाइए जी सब कम थी सरी जाइए सब बंधाबंधी चलती आम जी सब नड़िया आसला नड़िया सब बंधाबंधी चलती ऊपर तापर आम जा खावाई खाई आम बाहर बैठो आ